अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन झटपट टॉक शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे हैं। जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गोसड़ू उस्ताद, ये गवर्नमेंट टीचर हैं। आजकल जो गवर्नमेंट का निज़ाम चल रहा है वो काफ़ी लो हो चुका है, पढ़ाई है नहीं। और जो टीचर हैं ये सारा दिन घर पड़े रहते हैं। मंथ के एंड में इनको खाली तनख्वाह जाती है, बच्चों की पढ़ाई हो रही नहीं है। तो इनसे हम ये पूछेंगे कि तालीम का जो निज़ाम है गवर्नमेंट स्कूल्स का वो इतना नीचे क्यों चला गया है। आजकल जो प्राइवेट स्कूल है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से वो बिल्कुल लो हो चुके हैं। तो इनसे हम पहले तो ये पूछते हैं कि इनको ये जॉब मिली कैसे, इनको मेरिट पे मिली है या इन्होंने कोई सिफारिश वगैरह कराई है। तो आप ये बताएं कि आपको ये जॉब किस तरह मिली है। ये आपने अच्छा सवाल किया कि नौकरी मिली कैसे। ये तो हमारे जो भोतार होते हैं ना, ये उनकी करम नवाजी होती है कि हमसे जो है मास्टरी के पैसे लेते हैं। हमें तो इतना पढ़ना भी नहीं आता और बस डिग्री जो है वो भी पैसों पे मिलती है और नौकरी भी जो है ना वो हमें पैसों पे दी जाती है। कोई ऐसे एहसान थोड़ी करते हैं भोतार हमारे ऊपर, क्योंकि भोतारों को भी आगे इलेक्शन में कुछ देना लेना पड़ता है। तो हमसे पैसे लिए जाते हैं और पैसे लेके ही हमें नौकरी मिली है। और उन्होंने जो है ज़्यादातर सिफारिश भी होती है लेकिन नौकरी के पैसे दिए गए हैं हम। इस तरह इन्होंने बताया कि इन्होंने जो एजुकेशन हासिल की है वो भी पैसे वैसे दे के इन्होंने डिग्री ली है, और जो इन्हें क्या बोलते हैं नौकरी मिली है वो भी वडेरों की सिफारिश और उनको पैसे दे के इन्होंने नौकरी ली है। तो इस तरह किस तरह निज़ाम चलेगा जब टीचर ही पैसे दे के डिग्री लेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। आप मुझे गोसड़ू उस्ताद ये बताएं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं इनमें इतना डिफरेंस क्यों है, पढ़ाई में इतना मयार नीचे क्यों है, जबकि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी तनख्वाह 1-1 लाख होती है, 50-50 हज़ार होती है, प्राइवेट वालों की तो होती है 30-30, 40-40 हज़ार। तो पढ़ाई में इतना डिफरेंस क्यों है, आप हमें ये बताएं। ये आपने अच्छा सवाल किया कि वो तालीम का मयार ऐसे क्यों है। हमारे जो खुतार और वडेरे हैं कि वो थोड़ी चाहते हैं कि गरीब का जो बच्चा है वो पढ़ कर कल हमारे से सवाल जवाब करे या हमसे कुछ बेहतरी हासिल करे। तो वो नहीं चाहते कि जो है ना ये क्या है, ये गांव के जो हारियों के बच्चे ये इतना ज़्यादा लिखे पढ़े न हुए, हमारी भैंसें और बकरियाँ चारे। इसलिए तो देखा है ना कि स्कूलों में बडोरों की जो है ना जानवर बांधे होते हैं, जानवर। फिर उसको हमारे जैसे जो उस्ताद है गोसड़ू मास्टर जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि बच्चों को बोलो कि इसके लिए चारा और घास ले आवें, और हम उनको बोलते हैं चारा और घास ले आते हैं। हम स्कूल जाते ही नहीं, घर में आराम करते हैं, हर महीने जाकर तनख्वाह लेते हैं। बड़ारों की बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर, उनका आशीर्वाद है। ये तो आपने बताया कि आपको किस तरह जॉब मिली, वडेरे वगैरह आप पे हाथ रखते हैं, पढ़ाई सही नहीं है। जो मेरा आपसे सवाल है, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई का मयार इतना मतलब डाउन किया। गवर्नमेंट का मयार बहुत नीचे और प्राइवेट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। प्राइवेट में तनख्वाह भी कम होती है और वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। गवर्नमेंट में आपको तनख्वाह इतनी मिलती है, 50-50 हज़ार मिल रही है, 1-1 लाख, और पढ़ाई आप नहीं करवा रहे। इस चीज़ का आप हमें जवाब दें। ये आपने जो बोला वो इसलिए कि वो जो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में ये फ़र्क है बाबा कि उसमें जो है ना प्राइवेट में जो उसका मालिक होता है वो डंडा उठा के, जिसको हम लठ बोलते हैं, लठ उठा के खड़ा हो जाता है कि बाबा जो नहीं आएगा तो उसको मैं उसकी हाज़िरी उस दिन जो है गैर हाजिर करके उसके पैसे काटता है। और सरकारी स्कूल में तो ये हाल है कि नहीं जाओ तो तनख्वाह टेम से मिल जाती है, उससे भी ज़्यादा देते हैं कि भाई ये अच्छा गोसड़ू मास्टर है कि ये नहीं जावे तो ये हमारे नक्शे कदम पे चल रहा है। वो तो खुश होते हैं सरकारी वाले, और प्राइवेट वाले में ऐसा नहीं होता है। वो डंडा उठा के डेली का रिज़ल्ट देखते हैं कि उनके बच्चों जो भेज देते हैं तो उनके बच्चों को रिज़ल्ट चाहिए और उनके बड़ों को उनका मयार पर उतरने का हक होता है प्राइवेट वालों को। यही फ़र्क है कि यहाँ हमारे जो अपने अफसरान है ये पूछा नहीं करते हैं और उधर वो जो है वो पूछ लेते हैं कि क्यों नहीं भाई आप सही तरीके से पढ़ा रहे हो। हर सब्जेक्ट में जाकर वो चेक करते हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके जो ओनर होते हैं वो पूरे स्कूल को इन्वेस्टिगेट करते हैं, रोज़ाना की रिपोर्ट लेते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है।
اور ڈیلی کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, وہاں سختی ہوتی ہے, اس لیے وہاں کی پڑھائی کا معیار کافی اونچا ہے. اور جو سرکاری اسکول ہے وہاں پہ اتنی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, آپ جیسے ٹیچروں سے پوچھا نہیں جاتا, آپ گھر بیٹھے ہوئے ہو. اور جس طرح پہلے آپ نے بتایا کہ جو گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں وہاں کے جو ہوتے ہیں ٹیچر اور یہ وہاں کے جو وڈیرے ہیں, گورنمنٹ اسکول میں ان کی کیا بولتے ہیں جو وڈیرے ان کی بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں, شادی ہوتی ہے تو وہاں تمبو لگا دیتے ہیں, شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, جو بچے وہاں پڑھنے آتے ہیں ان سے آپ چارہ منگوا رہے ہو اور اس طرح کے اپنے پرسنل کام لے رہے ہو, وہاں پڑھائی ہو رہی نہیں ہے. کافی میں نے بھی اسکول دیکھے جہاں پہ اس ٹائپ کا ماحول ہے, بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں, وڈیروں کی تاکیں بنی ہوئی ہیں. آپ یہ بتائیں یہ حقیقت کس حد تک یہ باتیں سچ ہیں؟ یہ ہوتا کہ ان کی جو ہے نا وہ تو بالکل بہترین ہوتی ہے, ان میں اے سی وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور بالکل صفے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں, اور ایسے آسٹریلیا سے منگواتے ہیں اپنا پودے وغیرہ یا کہیں اور جگہ سے بہترین خوبصورتی باغیچے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو پبلک جو عام ان کے جو ہوتے ہیں اپنا یہ پروگرامس وغیرہ وہ اسکول میں کرتے ہیں یا جانوروں کو ادھر باندھ دیتے ہیں, اپنا کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ اسکول کا بیڑا غرق ہو جائے اور ہماری اتا کے جو ہے وہ محفوظ رہے, جو اس لیے کہ اچھے اچھے پروگرام وہاں کرتے ہیں. سی ایم صاحب آتے ہیں, کوئی منسٹر آتے ہیں, تو ان کے لیے انہوں نے اپنے مخصوص اتاقوں کو رکھا ہوا ہے. باقی جو ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہے, کہیں کہیں زیادہ یہ ہے کہ یہی حال ہے ان کا اسکولوں کا کہ اسکولوں کا بیڑا غرق ہے. انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ اسکولز پہ اتنی نظر نہیں رکھی جاتی, وہاں پہ یہ اپنی بھینسیں کھڑی کر رہے ہیں اور بچوں سے پرائیویٹ کام لے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر اسکول ایسا ہے, تقریباً جو ابھی ماحول چل رہا ہے وہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اسکول کی جو پوزیشن ہے وہ کافی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول والے جو ادارے ہیں وہ آپ کو تنخواہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ جاتے نہیں ہیں, آپ کی ایبسنٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے کہ وہاں سر نہیں جا رہے, جو بچے نہیں جا رہے, تو آپ کو تنخواہ کیسے دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ, اور وہاں پہ بچے اسکول آتے نہیں ہیں, ہفتے میں 1 بار آ گئے 2 بار آ گئے, تو جب پیپر آتے ہیں تو ان کو آپ پاس کر دیتے ہو, ان کو ڈگری مل جاتی ہے, پڑھنا ان کو کچھ آتا نہیں ہے, تو وہ پاس کس طرح ہو جاتے ہیں؟ آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. آپ نے پوچھا تنخواہ کیسے ملتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ چریا وہ تیزری چاہتا ہوں, تیزری اس تیزری میں جاتے ہیں 5,000 دے دیتے ہیں. باقی رہا مسئلہ اسکول جانے کا, جب ہم گھوسڑو ہیں تو ایک دن میں جاتے ہیں 10 پریزنٹ لگا دیتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں تیزری میں, ان کو 5,000 دیتے ہیں, تنخواہ مل جاتی ہے سکون سے, اس کا ٹینشن نہیں ہے. باقی بات رہی بچے کیسے پاس ہوتے ہیں, وہ تو تیرے کو پتہ ہے کہ وہ تو چھوٹے چھوٹے وہ کیا بولتے ہیں, ہم سندھی میں لڑکے ہیں, وہ آتے ہیں, ان کو ہم بولتے ہیں ایک مرغی لے آؤ, ایک چھبی لے آؤ, وہ صاحب کو دے دیتے ہیں, سپروائزر کو, وہ پاس کر دیتا ہے, سارے بچے پاس, اور ہم گھوسڑو استاد آرام سے سو جاتے ہیں. تو آپ نے ان کی باتیں سنی جو کہ مجھے تو بالکل بھی ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگی. یہ جو کر رہے ہیں گورنمنٹ اسکول والے ٹیچر, یہ ہمارے معاشرے کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. جب ہمارے ٹیچر ہی ایسے کریں گے تو پھر بچوں کو بندہ کیا کہے, مطلب پیسے دے کے 5,000 اسکول نہیں جانا اور اپنی بھینسیں کھڑی کرنا, XYZ, کوئی بھی بات ان کی اچھی نہیں تھی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کے اندر اگر کوئی ضمیر ہے, اگر غیرت ہے, تو آپ ہمیں کوئی اچھا میسیج دینا چاہیں گے گورنمنٹ اسکول کے حساب سے, جو ہمارے پاکستان کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے اچھا ہو, کوئی اچھا میسیج دیں جو آگے تک ہم پہنچا سکیں. جی جی بالکل, ہم میں غیرت ہے, عزت ہے, اور انسان میں جو ہے نا ضمیر اس کا زندہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو سسٹم ہے اور معاشرہ ہے نا, اس نے ہی ہمیں بگاڑ دیا ہے, ہم بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں. یہ جو وڈیرے لوگ ہیں نا, یہ اگر سدھر جائیں اور یہ لوگ صحیح چلیں تو ہم بالکل صحیح ہیں. یہ جیسے اپنے مفت میں کام کرا لیتے ہیں نا, جس کو ہم بنگار بولتے ہیں, بنگار, کہ بھئی ہماری آ جاؤ, اور کھیتی کا جو ہے پورا, یہ پورے کا پورا اس کو نمبر بولتے ہیں, اور جو کھیتی کرتے ہیں تو ایک دن میں 100 بندہ آ جاتا ہے, اس کا سارا فصل جو ہے وہ صحیح کر دیتا ہے. اگر وہ حکم دے نا, کہ اس کا فرض بنتا ہے, وہ ماں باپ ہوتا ہے گاؤں کا, کہ وہ حکم دے کہ بھئی سارے بچے جائیں اسکول میں, اسکول کو صاف ستھرا رکھو, اور گائے بھینسے وہ نہیں باندھیں, تو انشاءاللہ یہ جو سسٹم ہے اسکول کا اور جو بچے کی تعلیم کا وہ بہتر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے کے جو افسران ہیں وہ بھی ڈنڈا اٹھاویں, اور ہم جو گھوسڑو استاد ہیں اور ہماری تنخواہیں کاٹے اور ہمیں مجبور کریں کہ اگر آپ نہیں جاؤ گے تو آپ کی تنخواہیں کاٹی جائے گی, آپ کو نوکری سے ڈسمس کریں گے. ایک تو نوکری ملتی نہیں ہے, جب ملتی ہے تو وہ جا کے ہمارے جیسے گھوسڑو استاد جا کے گھر میں سو جاتے ہیں. ان کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے جو گھوسڑو استاد ہیں اگر نہیں کرے تو ان کو سروس سے ہٹا دیں اور ان کو ڈنڈا اٹھا کے ماریں, تو ہمارے
हमारा ज़मीर ज़िंदा है, हम उनको यही पैगाम देते हैं कि माशरा सीधा हो जाएगा ऊपर से, तो नीचे वाले तो हम कीड़े मकोड़े हैं, बिल्कुल गोसड़ू सादे से सीधे हो जाएंगे कि इंशाल्लाह। तो आप बोलोगे कि क्या ये मास्टर है भाई? आपने देखा कि इन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली। जिस तरह इन्होंने गलती तस्लीम की है, इस तरह अगर हर बंदा गलती तस्लीम करेगा तो निज़ाम अच्छा बन सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स का निज़ाम है उसे बेहतर करें, जो वडेरे हैं, जो इस टाइप के बड़े आदमी हैं, उन पे सख्ती करें ताकि जो गवर्नमेंट निज़ाम है वो बेहतर हो सके। जैसे ये छुट्टियां करते हैं इस तरह ना हो, इन पे सख्ती की जाए, इनकी तनख्वाह वगैरह काटी जाए ताकि इन्हें भी पता चले कि हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी उठा सकें। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल को। प्राइवेट स्कूल वही जाता है जो जिनके माँ बाप अमीर हैं, जो पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। हर बंदा प्राइवेट में नहीं जा सकता। जो गरीब हैं तो उनको तालीम प्रोवाइड नहीं हो पा रही। अगर गवर्नमेंट स्कूल सही हो जाएगा, वो तालीम सही देगा, उन पर सख्ती होगी, तो हर बच्चा एजुकेशन हासिल कर सकता है। हर बच्चे का हक है एजुकेशन हासिल करना, लेकिन एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनको तालीम प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो हमारी यही सिफारिश है कि ऊपर से जो निज़ाम है वो ठीक किया जाए ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप आइंदा से ठीक चलें।